મોડાસા માર્કેટ યાર્ડની યોજાઈ ચૂંટણી। ખેડૂત વિભાગની 10 બેઠકો માટે ચૂંટણી। ખેડૂત વિભાગની 10 બેઠકો માટે 27 ઉમેદવાર મેદાને। ભાજપ સમર્થિત હિતરક્ષક પેનલ કિસાન પરિવર્તન પેનલ વચ્ચે ચૂંટણી જંગ। અગાઉ વેપારી વિભાગની 4 બેઠકો થઈ બિનહરીફ। મોડાસા માર્કેટ યાર્ડની ચૂંટણી યોજાઈ। આ ખેડૂત વિભાગની 10 બેઠકો માટેની ચૂંટણી। ખેડૂત વિભાગની 10 બેઠકો માટે 27 ઉમેદવારો મેદાને। ભાજપ સમર્થિત हितरक्षक पेनल किसान परिवर्तन पेनल वच्चे चूंटणी जंग। अगाऊ वेपारी विभागनी 4 बैठकों थई बिनहरीफ। त्यारे आपणे हाल चूंटणी प्रक्रिया चाली रही है, जेमां 10 तारीखना रोज वेपारी विभागना 4 उम्मीदवारों 4 सीटनी सामे रहता एमने बिनहरीफ विजेता घोषित करवामां आव्या हता। ज्यारे खेडूत विभाग में 10 सीटनी सामे 27 उम्मीदवारोए उम्मीदवारी नोंधावता तेमनी चूंटणी प्रक्रिया हाथ धरवानी कामगीरी करवामां आवेली हती। जे अंतर्गत आपणे आज 17 तारीखना रोज एपीएमसी मोडासा खाते एमनी चूंटणी प्रक्रिया हाथ धरेल छे, जेमां 27 उम्मीदवारोने टोटल खेडूत मतदार विभाग में 656 मतदारों आज तेमनी चूंटणी करशे, जेनुं काउंटिंग आवतीकाले करवामां आवशे।